नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौवाहिर्याम् नमो लोये सौज्यायाम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् श्रीओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विष्णु मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाता। परमात्म प्रकाश आचार्य भगवान योगिंदु देव रचित परमात्म प्रकाशનો સ્વાધ્યાય આપણે કરી રહ્યા છીએ। એમાં 90 ગાથા સુધી સ્વાધ્યાય થયો છે। 90મી ગાથા એનો ભાવાર્થ અન્વયાર્થ અને એ ગાથા ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે એનો કેટલોક ભાગ આપણે કર્યો છે। શેષ ભાગ આજે લઈશું અને સાથે 91મી ગાથાનો સ્વાધ્યાય પણ આપણે આજે કરીશું। તો પહેલા 91મી ગાથા આપણે લઈએ છીએ। आचार्य भगवाननी 91મી गाथा। आगे फिर आत्मा का स्वरूप कहते हैं एम उपोद्घातમાં કહેવામાં આવ્યું છે અને ગાથા 91 અહીંયા કહે છે કે आत्मा पंडितः मूर्खः नैव नैव ईश्वरः नैव निस्वः तरुणः वृद्धः बालः नैव अन्यः अपि कर्म विशेषः। એના અન્વયાર્થમાં કહે છે કે આત્મા પંડિતઃ મૂર્ખઃ નૈવ એટલે ચિત્રૂપ આત્મા विद्यावान व मूर्ख नहीं है। विद्यावान पण नहीं और मूर्ख पण नहीं, विद्यावान नहीं है और मूर्ख भी नहीं है। ईश्वर नैव निस्व नैव धनवान सब बातों में समर्थ भी नहीं है, दरिद्री भी नहीं है, तरुण वृद्ध बालक नैव जवान बूढ़ा और बालक भी नहीं है, अन्य अपि कर्म विशेष। ये सब पर्याय आत्मा से जुदे कर्म के विशेष है, अर्थात कर्म में उत्पन्न हुए विभाव पर्याय है। आत्मा चिद्रूप आत्मा विद्वान या मूर्ख नहीं है, विद्वान भी नहीं है मूर्ख भी नहीं है। ईश्वर मतलब जो ऐश्वर्य से सहित है तो ईश्वर, तो धनवान सब बातों में समर्थ, ऐसा भी आत्मा नहीं है। ये बाह्य अपेक्षा से बात है। दरिद्री भी नहीं है, युवान नहीं है, बूढ़ा नहीं है, बालक नहीं है। ये सब जो है ये तो सब पर्याय में है। ये आत्मा से, आत्मा का शुद्ध स्वरूप है उससे तो भिन्न है। ये सब पर्याय में आत्मा से जुदे कर्म के विषय से, ये सब कर्म के विषय से कर्म जनित है, ये आत्मा नहीं है। कर्म में उत्पन्न हुए विभाव पर्याय है, कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुए सब भाव है, ये विभाव भाव है। मनुष्य की पर्याय में रहते हुए मनुष्य मानता है अपने को, युवान मानता है, तो ये भाव है, जो मान्यता है वैसी श्रद्धा और वैसा भाव, ये कर्मजनित भाव है। मनुष्य की पर्याय में रहते हुए भी अगर वह सम्यक दृष्टि है और अपने स्वरूप की अनुभूति के बाद अपने को भगवान आत्मा ज्ञान आनंद स्वरूप मानता है, ऐसी श्रद्धा करता है तो ही ठीक है। जो पर्याय है वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। આપણે ગુજરાતીમાં ગાથા લઈએ। आत्मा पंडित मूर्ख नहीं, नहीं ईश्वर नहीं रंक, तरुण वृद्ध के बाल नहीं, ये पर कर्म कलंक। चैतन्य स्वरूप आत्मा
પંડિત નથી, મૂર્ખ નથી, સમર્થ નથી. સમર્થ એટલે બાહ્યમાં જે સમર્થપણું છે એ સમર્થપણાની વાત છે. ઈશ્વર કયો એટલે બાહ્યમાં ઈશ્વર એ બળને કારણે હોય કે કોઈ પોતાના હોદ્દા હોય કે લક્ષ્મી હોય કે કોઈ પણ પ્રકારે એવું ઐશ્વર્ય એટલે સમર્થ હોય પોતે બધું કરવા માટે. જેમ કે રાજા છે તો બધું ઘણું બધું કરી શકે છે. તો એવું સામર્થ્ય, એ સામર્થ્ય બાહ્યની વાત લીધી છે. તો એ પણ આત્મા નથી. અને એ વિનાનો હોય દરિદ્ર, તો એ દરિદ્ર પણ નથી. શરીરની અવસ્થાની વાત પણ લીધી કે યુવાન નથી, વૃદ્ધ નથી અને બાળક પણ નથી. આત્માને એવું કાંઈ નથી. આ બધી અવસ્થાઓ કર્મજનિત છે, એટલે કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલ છે અને વિભાવ પર્યાય છે. જીવ એવા જ ભાવે થાય છે ને એટલે વિભાવ પર્યાય છે. શરીર તો ભલે ને રહ્યું જે છે તે છે. તીર્થંકર ભગવાનને પણ શરીર ક્યાં નથી. તીર્થંકર ભગવાનને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં બિરાજમાન છે. 20 તીર્થંકર ભગવાન બધા શરીર સહિત છે. અને એમના સમર્થનમાં બીજા કેટલાય કેવળી પરમાત્મા બિરાજમાન છે. બધા પણ હરિયંત ભગવાન એ પણ કેવળ જ્ઞાન પ્રગટ કર્યું છે, એ પણ શરીર સહિત છે. એટલે શરીર સહિત છે. શરીર સહિત છે એટલે કઈ એમ નથી કે પોતે પોતાના મૂળ સ્વરૂપ ભૂલી જાય. શરીર સહિત હોય છતાંય પોતે જે છે તે ભાવે પરિણમી શકે છે, એ તો આપણને ખ્યાલ આવે છે. જીવ પોતે શરીર સહિત હોય છતાંય પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ જાય. તીર્થંકર ભગવાન, કેવળી ભગવાન, હરિયંત ભગવાન પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર છે ને. શરીર છે તો શું થઈ ગયું? શરીર છે છતાંય પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર છે. એટલે જેવો આત્મા છે એવા આત્માના ભાવે જ પોતે સ્થિર થયા છે. એટલે કર્મથી થયેલી આ બધી ઉપાધિઓ એ ખરેખર તો કર્મથી થયેલી ઉપાધિ કર્મને વિશે રહી છે. એ કઈ આત્માને પોતાના સ્વભાવ ભાવે થતા અટકાવી શકે એવું વસ્તુનું સ્વરૂપ નથી. તો કોઈ સમ્યક દર્શન પણ પ્રગટ ન કરી શકે. એટલે એમ નથી. એ બધી કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલી ઉપાધિ જે કહેવામાં આવે એ બધી ઉપાધિ કર્મને વિશે જ રહી છે. અને જીવ સામે પડતો જઈ અને એ ઉપાધિને વહોરી લે છે. જે પોતે નથી એવા ભાવે પોતે સામે પડતો જઈને થાય છે. ઔદૈહિક ભાવે જીવ પોતે પરિણમે છે. કોઈ એને ઔદૈહિક ભાવે પરિણમાવે છે એવું ક્યાં છે? કર્મને કારણે મનુષ્ય થયો, સ્ત્રી થયો કે પુરુષ થયો, બાળક છે કે વૃદ્ધ છે, બધું હોય તો હોય, પણ એણે એવા ભાવે થવાની કોઈ જરૂર નથી. કોઈ દબાણ નથી કરતું કે તું રમેશ છો અને તું ડોક્ટર છો કે તું મનુષ્ય છો, કે એવું કોણ દબાણ કરે છે? હું જાણીને એ ભાવે થવું એમાં કોનો દોષ? મારો દોષ છે. આચાર્ય ભગવાન એમ સમજાવે છે કે તું જ્ઞાન સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા છો, તો એનો સ્વીકાર ન કરું અને હું મનુષ્ય છું ને હું રમેશ છું એ વાતને છોડું નહીં, તેમાં આચાર્ય ભગવાન શું કરી શકવાના છે? દોષ તો મારો છે. શરૂઆત જ અહીંયાથી કરવાની છે ને. રોજ ગુરુદેવ એ જ વાત કરે છે કે તું ભગવાન આત્મા છો, ભગવાન થા. આ તો મોટી વાત છે. અહીંયા આગળ પણ કહે છે કે જો કે શરીરના સંબંધને લીધે આ અવસ્થાઓ વ્યવહાર નહીંથી જીવની કહેવાય છે, વ્યવહાર નહીંથી જીવની કહેવાય છે, તો પણ શુદ્ધ નિશ્ચય નહીંની દ્રષ્ટિમાં આ વિભાવ અવસ્થાઓ આત્મામાં નથી. એ આત્મામાં નથી, આત્માથી ભિન્ન છે. એ અવસ્થાઓ અનાત્મ છે. એ આત્માની અવસ્થા નથી. એ આત્માથી ભિન્ન છે. આત્માના કોઈ ગુણને અનુસરીને પણ નથી. સિદ્ધ ભગવાનને ક્યાં છે? એ ભાવ જ ક્યાં છે? ઔદૈહિક ભાવ ક્યાં છે? માટે જ્ઞાની આ અવસ્થાઓમાં આસક્તિ કરતા નથી. એ શેઠ થયા હોય, રાજા થયા હોય, સારું સુંદર શરીર મળ્યું હોય તોય એમાં કાંઈ આસક્તિ કરતા નથી. પણ જ્ઞાન દર્શન સ્વરૂપ પોતામાં જ લીન રહે છે. જ્ઞાની ધર્મીની દ્રષ્ટિ તો સ્વરૂપ તરફ જ રહે છે. બહુ સુંદર ગાથા છે. 90મી ગાથાની અંદર જે વાત આવી એનું સહેજ પુનરાવર્તન કરી અને પછી આગળ ગુરુદેવ પાસેથી વધારે વિસ્તાર સમજીએ. 90મી ગાથામાં એમ કહ્યું
કે આત્મા મનુષ્ય નથી, દેવ નથી, આત્મા તિર્યક નથી, પશુ નથી, આત્મા કદી નારકી પણ નથી, અર્થાત આત્મા કોઈ પ્રકારે પરરૂપ થતો નથી, પણ જ્ઞાન સ્વરૂપ જ રહે છે, એમ યોગીઓ જાણે છે. એ રીતે ત્યાં વાત કરી. તો આ આજે હવે 90મી ગાથાનો વધુ વિસ્તાર અને 91મી ગાથાનો વિસ્તાર પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી એમના જ શબ્દોમાં સમજીએ. પરમાત્મા પ્રકાશ પ્રવચન વર્ડ ટુ વર્ડ ભાગ 3 એના પાના નંબર 101 ઉપર પેરેગ્રાફ પહેલો છે, એની 2 લીટી છોડી અને આગળ ગુરુદેવ સમજાવે છે. ભરતુરીનો સબ નાટક દેખાય ને. એમ તો ભરતુરી નરસિંહ મહેતા એક અનસૂયાનું નાટક મોટું, અનસૂયા સતી થઈ ગઈ છે. ઘણા જોયેલા અમારે પાડીમાં દુકાન આવે, રાતે જઈએ ને જોવા. પણ વૈરાગી હોય એ વખતે, વૈરાગી મીરાબાઈ નાટકો જુઓ તો ઊન ચડાવી દે. હા, ભરતુરીની રાતે વાત નથી કરી. ભરતુરીને જયારે એમ થયું કે અરે એક વેશા હતી ને એની, એને અમરફળ કોકે આપેલું ઊંચું ફળ. એ વેશા એ રાજાને આપ્યું ભરતુરીને. ભરતુરીને વાલામાં વાલી પિંગળા, એને ખબર નહીં કે વ્યભિચારની છે, એને આપ્યું. એને આપ્યું અશુપાલને, ઘોડાનો રક્ષક. એ અશુપાલ પાછું વેશાને આપ્યું, વેશા પાસે અહીં આપ્યું, આ આપ્યું ને ભરતુરી. અરે આ સંસાર, આ ક્યાં 92 લાખનો માળવાનો અધિપતિ, એની સ્ત્રી અશુપાલ સાથે ચાલે. દેખ્યા નહીં કુછ સાર જગત મેં, દેખ્યા નહીં કુછ વૈરાગ છે. હા, મારી પ્યારી પિંગળા ઈશ્વરપાલ को यार करते आवा राजा હું મોટો. આ અધિકાર સંસાર. પણ એ વૈરાગ બાયનો અંતરદ્રષ્ટિ નહીં જતો નહીં. આયા વૈરાગ તો એસા કે ધૂન ચડાવી દે. હા, કેટલી વાર તો ભરતુરની નાટક જોવે ને કેટલાક બાવા થઈ ગયેલા. એવું ધૂન ચડાવે. ભિક્ષા લે છે એના બાવા પાસે, એ બાવા પાસે જોયું જમાત છે. એનો ગુરુ પણ એવો હોય ને મોટો પુંજાલી ના. રાજાનો ગુરુ કેવો હોય, બાવો એ પણ મોટો પુંજાલી. જમાત ને જાય છે ને અંદર રાજાને કહે ગયા જાઓ પિંગળા પાસે હાર લેકર આવો. હા 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 હા, અરે મેં જેને કહીએ હાર જાઓ પિંગળા. હા હા, પછી ભરતુરી કે છે ભિક્ષા રે દેને મૈયા પિંગળા, માતા મને ભિક્ષા દે, મારી જમાત ચાલી જાય છે. મારા ગુરુએ મને આજ્ઞા કરી ભિક્ષા રે દેને મૈયા પિંગળા. જેની સ્ત્રી એને માતા કે છે. પિંગળા કે રાજન માતા બોલના રહેવા દો. હા 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 હા, એ વખતે નાટકમાં વૈરાગ થાય. હા તો ગજબ. અત્યારે તો કાળા ખેરા શું કહેવાય તમારી ફિલ્મ ને. હા, એક સ્ત્રી આમ જોવે નો હાથ, એ કઈ હાથ નો વ્યવહાર ના હોય. હરિસ્ત્રીની હારે હાથ ને આંગળો જોવે ને હાથ નાખે. અરે પ્રભુ એ અનિતિ નો હાથ સજન ને નો હોય. એવા દેખાવ કરે. એ વખતે તો વૈરાગ ફાટી જાય. અને મારા જેવા વૈરાગ આવી સાંભળીને જાણે એવું થઈ જાય કે હું આવો થઈ જાઉં. એમ કેવું થતું હોય, એવું કેવું થતું. ભિક્ષા રે દેને મૈયા, માતા રાણી જેને અનેક વર્ષો એ વિષય લીધેલા, રમચું કરેલી, એને માતા કે છે. ઓલો અરે રાજન મને માતા કેવી રહેવા દો. હું તો આ શોકમાં છું. મેં અનાજ બનાવ્યું નથી. આપ હાર લેવા આવ્યા ભોજન કે મેરી પાસ નહીં. ક્ષણમાં બનાવું ખીર, એક
खीर खीर नहीं कहते, बीजू तो तरती बने पण दूध ने ચોખા तो तैयार हो राजा એટલે खीर रे बनावूं क्षण एक માં जमता जावो योगी राजजी। आंख માંથી આંસુ હાલી જાય છે। અરે આ રાજા યોગી થયા, હું વ્યભિચારણી મારે કારણે આ થયો। રાજન યોગીરાજ હું એક ક્ષણમાં ખીર બનાવું, એમાં ભાર ન લાગે ને, દૂધ તો ઊનું કરે ને ચોખા બીજું તો ક્યાંથી બને એ વખતે છે। આ તું શોકમાં છું, મેં બનાવ્યું નથી કાંઈ। અમારી જમાત ચાલી જાય છે, જે હોય તો બે માથા, નહીં તો हम ચાલી જાતે हैं। है निमित वगैरह वो पिंगला का सुनो नहीं। अरे रे हूँ 92 लाख नो मान महाराज भरतुरी विक्रम नो भाई जेने नामे साल चाली नहीं विक्रम संमत एनी राणी आ अरे गजब કર્યો છે। રાણીએ પછી બચારી ભીખ કરી, ભીખ તારી યુવાની ને કાળા ખેર કર્યા, આવા ભરતોરી જેવાને જોગ લેવો પડ્યો। એ પછી શું થાય પણ પછી સમજ આયા। મારે તો दूसरा कहना એવો વૈરાગ દેખાય, ये राग पण पाछा अस्तित्व वस्तु क्या है खबर नहीं। समझ में आया? बरती हठी ने जामू क्या, जाना क्या है। वैराग सारी दुनिया से हो जाए पैसे, पण ये वैराग क्यारे कहवाय, पर से हठी ने अंदर में एकाकार आनंद में जाए, वो तो वैराग कहने में आता है। निद्राधिकार में नहीं आया अपने समय साथ देखा है। ज्ञान वैराग शक्ति निद्राधिकार में आया समय साथ। ज्ञानी को ज्ञान ने वैराग दो शक्ति होती है। खुलासा से खुलासा समय सार अपना अस्तित्व में रहना वो ज्ञान है, और राग से हटना वो वैराग है। समझ में आया? राग से हटकर स्वरूप में बसना, ऐसी ज्ञान वैराग शक्ति संकीर्ति के धर्मी को सहज होती है। समझ में आया? भाई 92 लाख नो साहेबो ये भरतुरी ने जारे रखना ऐसे विज्ञान वैराग करती दोस्त अस्तित्व में जाना, राग से नास्ती करना वैराग। एकला वैराग क्या करे? ये तो आई भाई के ने क्यों कहवाया તમારો રજની એ શેઠનો છે રજની એ 3 સાલનો જન્મ થયો એ તમારો રજની એ 3 સમય જન્મે ઉડે નથી ये कहते बस विकल्प तोड़ी नाखो, विकल्प तोड़ी निर्विकल्प हो जाओ। अपन निर्विकल्प कहाँ से हो गए? अस्थि वस्तु कितनी है, वो तरफ झुका बिना विकल्प की नास्ती कैसे होगी? पंडित जी के ये तो नास्ती का एक धर्म। ये सारा बता विकल्प छोड़ दो, बस विकल्प विकल्प कैसे छूटे? निर्विकल्प आनंद का नाथ नहीं, जहाँ दृष्टि हो चाहे विकल्प की एकता छूट जाती तब ये बिना विकल्प छूटो, विकल्प छूटे नास्ती हो गई है। बम्बई ये तो सेठ ने जानी तो सेठ ने वो बोला जी कोक भाषण में दान आपो એવું સાંભળ્યું હતું। ત્રણ સમયનો દિવસ હોય બોલાવે, હવે ઓલો નાસ્તિક ઠેકાણા વિના પેલા બોલાવતા બધા તમે હવે ત્યાં હવે નહીં પેલા જવાનું છે हाँ वो अस्तित्व है। महाप्रभु पूर्णानंद का नाथ वितराग चैतन्य दो ये तब की प्रतीति हुई बिना विकल्प की एकता कभी नहीं टूटे। समझ में आया?
पगथिया होता ना, पगथिया कहते हैं क्या कहते, सीढ़ी, तो सीढ़ी में यहाँ से पग उपाड़ना, पर ऊपर मुके बिना इसे उपड़े कैसे? ऐसे एकला मुक्या बिना उपड़े तो पड़ेगा हेठे, हेठे समझे, नीचे पड़ जाएगा। पग उपाड़ो पण पग उपाड़ीने मूकना क्या, मूकना की खबर नहीं, पग उपाड़ो मरी दीजिए हेठे। समझ में आया? निर्जाधिकार में भगवान कुंकुंदाचार्य पकार किया है। धर्मी को दो शक्ति साथ में है, ज्ञान ने वैराग। समझ में आया? और से वैराग है, अपना स्वरूप में अस्तित्व में जम गया है। सुजनमल जी सारी बात से भगवान शू करे? अरे मान सच बार आया न मानस ने आ प्रभु मार्ग तो ऐसा एक आए, कोई गमे ते बीजी रीते सत्वे नाखे तो मुझे हाथ नहीं आवे। यही कहते कि चार गति भी तेरी नहीं, तो जो गति ने आश्रय तेरे धर्म होगा, मनुष्य ने आश्रय तेरे संकेत होगा और केवल ज्ञान होगा, रेवादे मरी जाए। समझ में आया? आधिकार में जितना आत्मा से भिन्न 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 जी वर्णिमा, उसका कारण के उससे धर्म होता नहीं, उससे आत्मा की प्राप्ति होती। वो कारण आत्मा से राग भिन्न, आत्मा से मनपुण भिन्न, आत्मा से फलाणु भिन्न, वृद्धावस्था भिन्न, युवानवस्था भिन्न, ये बધી भिन्न भिन्न अर्थ है। समझ में आया कि उससे धर्म नहीं होता ना, उसके आश्रय से धर्म नहीं होता। परमात्मा प्रकाश है, आप भगवान परमात्मा स्वरूपी विराजे। सेठ सारण स्वामी नहीं कहते हैं अप्पा सो परमप्पा, पर क्या खबर है थी तुम नहीं कहीं? सेठ भाई साहब कैसे मन खबर नती, पहली खबर नती नहीं, विचार नहीं। अप्पा सो परमप्पा, ये है भगवान आत्मा ही परमात्मा है। जिन आत्मा में किंचित फेर नहीं, जिनवर जी पर्याय में प्रकट है, आ भगवान द्रव्य में प्रकट है। वो समझ में आया? जिन सोइए आत्मा अन्न सोइए कर्म, यही वचन से समझ ले जिन प्रवचन का मरम। समझ में? वितराग त्रिलोकनाथ एनी वाणी उसने, भगवान एक बार सुन तो भयनाथ। अरे भगवान तो ने भगवान तरीके बोले, त्रिलोकना नाथ केवली सौ इंद्रना पूजनी, एने भगवान आत्मा एम क्या वचन रहे। भाई तुम भगवान है, भगवान भग नाम अनंत ज्ञान आनंद, भगवान भग नाम अनंत ज्ञान आनंद शांति स्वस्थता प्रभुता, ऐसी भग नाम लक्ष्मीवान है। तुम निर्धन नहीं, दरिद्र नहीं, तुम पामर नहीं। समझ में आया? પણ વિશ્વાસ નામના ભારે કસમ જગત બહાર માં ગૂંચાઈ ગઈ છે ને દ્રષ્ટિ, એમાં છે આ પ્રભુ અંદર મહાપ્રભુ છે, સાક્ષાત પરમાત્મા है। मोक्ष स्वरूपी है भगवान, मोक्ष स्वरूपी है। अब बंद किया ने 15वीं गाथ में कहा, जे कोई प्रभु आत्मा ने अबद्ध जाने, भगवान परमात्मा तू है भाई। परमात्मा पर्याय में जो हुआ, ये परमात्मा पर्याय आई कहाँ से? राग में से आई, मनुष्य में से आई,
गुरु की पर्याय में साई त्रिलोकनाथ परमात्मा नित्य पिंड आनंद कंद प्रभु परमात्मा स्वरूप में से परमात्मा की पर्याय आई है। समझ में आया? ये आई कहते हैं निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव जो परमात्मा तत्व। देखो कैसा आया भगवान आत्मा, देह देवल में विराजता भगवान, चाहे तो स्त्री का देह हो, पुरुष का हो, कीड़ी का हो, कुंजर का हो, भगवान तो पूर्णानंद का नाथ है। ये तो बड़ा पर्याय ना संयोग ना भेद है। समझ में आया? नीचे से तो ऐसा कहा एक बार कि जितना आत्मा ही सब आराधना है या लायक भाई, ऐसा जितना, क्योंकि आत्मा ही तो परमात्मा स्वरूप है, तो सब परमात्मा की आत्मा ही आराधना जो के। पीछे करते हैं मासी 5 परमेश्वर निकाला, 5 परमेश्वर की आराधना पीछे, उसमें से करता हरिन सिद्ध बैद निकाला, उसमें से सिद्ध निकाला, उसमें से एक आत्मा निकाला चलाकी में। भगवान पूर्णानंद का नाथ आराधना योग है। समझ में आया? राशि बीजो देव नहीं, बीजो तीर्थ नहीं, तीर्थ भी तू न देव भी तू, गुरु भी तू न देव भी तू न तीर्थ भी तू। भगवान अंदर आनंद नो नाथ प्रभु तो जेमा विकल्प ने राग नो त्रिकाल अभाव है, जेमा अल्पज्ञपणा नो प्रभु अभाव है। समझ में आया? अल्पज्ञ पर्याय में अभाव, अरे केवल ज्ञान की पर्याय के पण जिसमें अभाव है, त्रिकाली चीज में केवल ज्ञान की पर्याय से एक समय के, केवल ज्ञान की पर्याय एक समय के प्रभु। न त्रिकाली वस्तु सत्य महा अविनाशी ध्रुव 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 परम परिणामी स्वभाव भाव परमात्मा, उसके पास केवल ज्ञान की पर्याय भी अपरम भाव है। समझ में आया? ये यही कहते हैं निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्म तत्व। कि परमात्मा तत्व ऐसा है का जल तो निर्मल ही है, कादव की साथ में दिखते ही कहीं इसका स्वरूप है। एम कर्म का निमित्त ना संग रागादि है कि आत्मा का स्वरूप है। भगवान तो निर्मलानंद रूप है। समझ में आया? निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव, 2 ही स्वभाव लिया, बस उपयोग लेना। त्रिकाली उपयोग ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्मा है। उसकी भावना से उल्टे ऐसा जो परमात्मा, उसकी भावना नाम अंतरनी एकाग्रता, उससे उल्टे राग विषादी। चाहे तो શું રાગ વ્યવહાર રત્ન ચલાયો તો પણ પરમાત્મા તત્વની ભાવનાથી ઉલટા है ये। पाचन करना कठिन भाई, सम्यक दर्शन पाचन कर सकते हैं यार। समझ में आया? अग्नि जेम अनाज को पका देती है और पाचन करती है। समझ में आया? ऐसे सम्यक दर्शन में सारा आत्मा पाचन हो जाता है। समझ में आया? इसको सम्यक दर्शन कहिए भाई। ये पूर्णानंद प्रभु अखंड निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव का पिंड, स्वभाव का सागर, जैनी परिमितता हद नहीं, अपरिमित जिसका स्वभाव, ऐसा परमात्मा की ये भावना
अर्थात मोक्ष मार्ग, उससे उल्टा राग आदि है। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। उल्टे राग देशादि विवाह परिणामों से कहना है क्या कि ऐसा जो उल्टा राग देशादि विवाह परिणाम उपराधन की शुभाशुभ कर्मों, उसका बड़ा उपाधि है, बढ़िया कैसे मनुष्य भवन देव भवन। समझ में आया? एवं बाहर ने लक्ष्मी कहीं 2-5 करोड़ हो आम થાય છે। હા 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 उपराधन की शुभाशुभ कर्म है, उनके उदय से उत्पन्न हुई मनुष्य आदि विवाह पर्याय है। लो हाँ हाँ આ ખંડ છે ને, તો ખંડની વિભાવી पर्याय છે, અને અંદર મનુષ્ય ગતિ है, ये भी विभागी पर्याय है। गति गति है ना, स्वाभाविक सिद्ध गति नहीं, विभागी गति, ये विभागी गति। हाँ हाँ जीवनी पर्याय हो। आ मनुष्य आ तो जा रहे, आ क्या मनुष्य है, आ क्या मनुष्य गति नहीं, आ तो जड़नी पर्याय है। मनुष्य गति तो अंदर जी मनुष्यपणानी योग्यता अपने कर्मना उदय थी जे गति मળી, गति की योग्यता अपने में है, वो मनुष्य गति है। हाँ 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 समझ में आया? मनुष्य आदि विवाह पर्यायों को वेदाभेद स्वरूप रत्नत्र की भावना से रहित हुआ। हाँ 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 भगवान आत्मा अभेद रत्नत्र ने भेद रत्न से बे साथ में लिया ने नीचे व्यवहार वस्तु जी शुद्ध चैतन घन परमात्मा, उसकी सम्यक दर्शन ज्ञान ने चारित्र वो निश्चय रत्नत्र है, और साथ में विकल्प उत्पन्न होता है देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा शास्त्र का ज्ञान आदि, ये व्यवहार रत्नत्र है। ये उपचार से रत्नत्र कहा है तो राग, पर अभेद रत्नत्र की साथ में एक सहचर होने से निमित्त को देखकर उसको व्यवहार रत्नत्र का आरोप दिया। हाँ हाँ समझ में आया? मानस ने એવું લાગે આ બધું નિશ્ચય પણ બાપુ નિશ્ચય પરમ સત્ય है भाई, व्यवहार तो आरोपित कथन है। ત્રણલોકના નાથ સમોષણમાં બેનો કાલ લપાયું ભવે ભવે પૂજ્યો, साक्षात ત્રણલોકના નાથ સમોષણમાં બિરાજે છે મહાવીર। महावीर तो तीर्थंकर का विरोध ना हो नहीं, कदे विरोध न हो ऐसा हो नहीं, तीर्थंकर हो थी। और त्या अनंत पुत्र प्राप्त जन्म लिया है मनुष्यपणा का। महावीर में मनुष्य भव आत्मा है, अनंत पुत्र प्राप्त के अनंता भव किया है। हाँ 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 तो क्या भगवान की हाजिरी थी, हमने गए थे। हाँ हाँ इससे क्या, और भगवान की पूजा की हम साक्षात, सीध तो परोक्ष है न, भगवान तो प्रत्यक्ष है सामने, हम विराजते हैं अंदर 5-6 धनुषों दिन। जय प्रभु जय प्रभु। हाँ 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 इससे क्या हो तो शुभ है। समझ में आया? वो कोई धर्म नहीं और वो धर्म का कारण नहीं। हाँ 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 धर्म वितरागी पर्याय का कारण कारण परमात्मा है। ये परमात्मा नहीं पर आ परमात्मा। समझ में आया? मतलब भाई आई बात है भाई। हाँ हाँ વૈરાગની વાતો તો અન્યમય હોય છે, પણ આ અસ્તિત્વનું વસ્તુ કેટલી કેવડી કેત है ये चीज है नहीं ક્યાંય। સર્વજ્ઞ સિવાય સર્વજ્ઞ આમ જોયું છે। ઓહો જેની સર્વજ્ઞની પર્યાય એક સમય એ પણ અપરમ ભાવ, એથી ધ્રુવ સ્વભાવ દે પરમ ભાવ। આ હા હા
उत्कर्ष भाव स्वभाव भाव उत्कर्ष स्वभाव भाव ये परमात्मा उसकी दृष्टि ज्ञान ने रमणता निश्चय स्वने आश्रय माटे અને પરકે આશ્રય રાગાદી વ્યવહાર એ સાથે लिया है निमित्त तरीके भेदाभेद रत्नत्रय रूप रत्नत्रय की भावना से रहित हुआ देखो बेई भावना की पछी व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय निमित्त है ना सामने होता है ना पांच में सबसे व्यवहार रत्नत्रय तो आता है नीचे है क्या नीचे है क्या हो निश्चय है नहीं क्या व्यवहार है नहीं भेदाभेद रत्न स्वरूप रत्नत्रय की भावना रहित हुआ विचार दृष्टि जी अपना स्वभाव की आराधना बीच में निमित्त का ज्ञान बिना मिथ्या दृष्टि जीव अपने अजानता है मैं मनुष्य हूँ मैं देव हूँ ऐसे जानता है इस अज्ञान से रहित सम्यक दृष्टि ज्ञानी मनुष्य आदि पर्याय को अपने में जुदा जानता है जुदा जानते हैं एक ज्ञान में नहीं पर जुदा अनुभवते हैं तब जुदा जानते हैं अंदर में आए तो वितराग मार्ग सूक्ष्म ने न्याल करने का है समझ में आया नींव थे विकाणु आगे फिर आत्मा का सोच कहता है अप्पा पंडियो मुखो नवी मुखो तो मूर्खो शब्द तो मुखो तो अप्पा पंडियो मुखो नवी नवी सरो नवीनीसु तरुणो बुद्धो वालू नवी अनु कम विशेष चिद्रू भगवान आत्मा की व्याख्या करी भगवान चिद रूप है ज्ञान रूप जिसका है प्रज्ञा ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ने आनंद ना पूर्ण स्वरूप ब्रह्मात्मा है अरे पामरता स्वीकारी है ने प्रभुता क्यों बैठे है समझ में आया एक 5-50 लाख पैसा मिले 2-4 छोकरा हो कमानी ठीक हो शरीर सुंदर तरीके आकर्षक हो केम जाएगा अरे प्रभु शू ये तो महान राख या तो समझ में आया आज भव में शरीर ની રાખ થશે બોલે ભવે અગ્નિ ના તડકા ઉઠશે નીકળ્યા પછી જ કરે ને પેલા છે ના કરે પણ એ તો રાખ નો પિંડમાં હે પ્રભુ તો ये तो कैसे छन्नुगा समय साथ और पंचाणु साली ने छन्नुगा कैसे मृतक कलेवर में अमृत सागर भगवान मूर्छित हो गया है अत्यारे हो अभी मृतक कलेवर कहा है आएगा अभी छन्नु गाथम आएगा मृतक कलेवरा अभी हो दे छुट्टिया पचीनो पर मृतक कलेवर में अमृत सागर भगवान अमृत चंद्राचार्य टीका किया ने अमृत में क्या है अमृत सागर भगवान मृतक कलेवर में त्रणि मम्मा मृतक कलेवर में अमृत सागर आयु ने अमृत मूर्छाया એમાં શરીરની જોવાની ઠીક દેખાય ને કઈ એવું દેખાય જ નહીં ક્ષણ में નાશ થતા વાર ન લાગે
ये है आत्मा, चिद रूप आत्मा। भगवान तो चिद रूप है, ये विद्यावान नहीं, ये पंडित नहीं या बाहर विद्या सूक्ष्म, ये आत्मा नहीं, पंडियो नहीं एम के सम्यक दर्शन आत्मा का भान हो, ये पंडित है। भले थोड़ू समझे, दूसरा को समझाने आते भी न हो, उससे क्या। हाँ हाँ हाँ, भगवान परमानंद का नाथ का जिसको अनुभव है, ये पंडित है। आई कहते का एक किला पंडित बाहर का, ये आत्मा नहीं। हाँ हाँ, मूर्ख आत्मा नहीं, मूर्ख आत्मा कैसे हो भगवान। पर्याय में मानते हैं मूर्खता, वस्तु तो परमात्मा स्वरूप मेरा जा। निरोध के जीव अक्षर ने अनंतमय भाग नो विकास खुला है। पर्याय में अक्षर न अनंतमय भाग का खुला है ज्ञान, पर वस्तु है तो परमात्मा स्वरूप है अंदर। लील फूग काय काले मुझे ये पूरी होती है ना, पूरी लील फूग थे थोड़ा अपनी वस्तु पड़ी इसका नीचे। हाँ हाँ हाँ, अरे कितने एक मां लील लील लील। हाँ हाँ हाँ, लील समझे काय, उसमें एक शरीर में अनंत जीव। कहाँ आया कहाँ हुए। हाँ हाँ, कहाँ जन्मे कहाँ बिछड़े, कहाँ लड़े दो लाड, न जाने के रुख तले जय पड़ेंगे हार। और हीराजी महाराज नरोत्तम के भाई આ શ્લોક કયો છે। હીરાજી મારા અમારા સંપ્રદાયના ગુરુ હતા, એનો જન્મ મારવાડ પાડી છે ને, એનો મિલમાં ઉતર્યા છે મારવાડ પાડીમાં ઉતર્યા છે। એ ક્યાં જન્મે કहाँ बिछड़े, ક્યાં ભજ્યા यहाँ लाठी નીટલામાં, कहाँ लड़े गो लाड, न जाने कहीं रूप तले। ખેરાળી અને કેમ્પની બીચ में ખેરાળી કેમ્પ हार एक मिनटમાં ચાલતા ચાલતા 5 ગૌ ચાલવું છે, એક ગૌ ચાલીને पड़ी गया रस्ते में पड़ी गया, देख शरीर क्या उपजे, क्या लड़े, क्या बुझा, क्या धसे। ये तेरी क्या चीज है, समझ में आया। क्या वडवाण ने, क्या मुंबई ने, क्या लादी नो व्यापार ने, सेठिया ने मतलब बीड़ी नो व्यापार ने साइकिल કરી જતા હતા સેઠ પહેલા ગામડામાં સાયકલ ધક્કા એવું સાંભળ્યું તો કોઈ સેઠ હે ગામડામાં જાય। મેં ભાઈ ઉઘરાણી આખું ગામડામાં જતા હો, નાની ઉંમર 22 વર્ષની, 17 વર્ષથી 22-5 વર્ષ દુકાનમાં ધંધા ચલાયા। उजान करता है ना कहीं, उजान क्या कहते हैं, उदा क्या जाता था पैसा लेवा, आगे बेचारा बहुत आदर करे। 5 वर्ष गया पर क्या रुचि जमी नहीं। हाँ हाँ हाँ, आई कहते हैं ये पंडित नहीं, मूर्ख नहीं भगवान, ये धनवान ईश्वर नहीं है। क्या है शेष, सब बातों में समर्थ नहीं, ये नहीं। सब बातों में समर्थी आत्मा नहीं। छोकरा डालचंदजी जेवा, भाई सुभालाल जेवा
મકાન આ 6-6 લાખના ગામમાં કેટલા બીજા મકાનો બધી હા હું હા ईश्वर बात में ईश्वरीय आत्मा नहीं एम कहते हैं ये लक्ष्यों से બીજાને સમજાવવા માટે છે ને હા સંતોએ જગતને કરુણા કરીને ઉપદેશ દિયા है એને ક્યાં પડી थी कोई समझे न समझे विकल्प आया वाणी हो गई अक्षर की वाणी होगी अक्षर की वाणी होगी अक्षर से उसने किया नहीं है कि हाँ हाँ ईश्वर की व्याख्या करी धनवान सब बातों में समर्थ ये पण आत्मा नहीं हाँ 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 समझ में आया दरिद्र भी नहीं निस्व एवो છે ને હા દરિદ્ર નિસ્વ સ્વરહિત સ્વધન નથી રહિત એમને આવ્યું ને ભાઈ સ્વરહિત ધન ની હા 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 स्व ऐसा जी धन उससे रही दरिद्र ही पण आ भगवान दरिद्र नहीं आ लोग नहीं कहता दरिद्र नारायण आपू तो ईश्वर ने आप्યું કહેવાય અરે आत्मा दरिद्र है ही नहीं पूर्णानंद का नाथ है सच्चिदानंद स्वरूप है परमात्मा स्वरूप में उसमें कोई फेर पर्याय में फेर है वस्तु में फेर नहीं ऐसी दृष्टि किए बिना और उसका स्वीकार किए बिना कभी सम्यक दर्शन होता नहीं समझते हैं नहीं तरुण जवान नहीं ये तो जड़ दिशा जवानी जवानी तारी तेरी झोला खाए ए वृद्धावस्था में हली जाए घड़ी गए फिर मोटाम से ये तेरी नहीं वृद्धावस्था तेरी नहीं जवान तेरा बालक भी नहीं अन्य पी कर्म विशेष ये सब पर्याय आत्मा से जुदे कर्म के विशेष है कर्म से उत्पन्न हुई विवाह पर्याय है यद्यपि शरीर के संबंध से पंडित वगैरह जो शरीर ना संबंध है पंडित आदि मूर्ख आदि कहने आता है कि भगवान तो एनाथी पार भिन्न है वगैरह भेद व्यवहार नहीं से जीव के कहे बे नहीं विरोधी है व्यवहार कैसे के है नीचे से नहीं बे नहीं नो विषय विरोध है बे नहीं ने आदर नहीं मानवी है नहीं है कि नहीं એમ કે પણ નહીં હતી શું છે એક જાણવા માટે છે ને એક આદરવા માટે છે शुद्ध निश्चय नहीं कर शुद्धात्म द्रव्य से भिन्न है शुद्धात्म द्रव्य भगवान पूर्णानंद का नाथ परमात्मा स्वरूप उससे आज सब पंडित आदि भिन्न है बालक युवान वृद्ध मूर्ख दरिद्र सब भिन्न ईश्वरता भिन्न है पाठ में तो ऐसा है देखो सर्व प्रकार नहीं इतना सर्वथा त्याग नहीं हो गए इतना अर्थ किया पाठ में ऐसा टीका भाई पहली લીટી છે सर्व प्रकार ही भूतानम पहली લીટી છે 91 ની ऊपर नहीं सर्व प्रकार લીટી सर्व प्रकार ही कथंचित प्रकार एम नहीं एम के भाई सर्व प्रकार એવું जैन में હોય नहीं ने कथंचित अरे सुन तो सही ये सर्व प्रकार है इन भेदों को वितराग स्वसंवेदन ज्ञान की भावना से रहित मतलब भेदा भेद रतन ना क्यों तो वितराग स्वसंवेदन एक में वितराग स्वसंवेदन ज्ञान जिसमें राग ने व्यवहार का विकल्प की अपेक्षा नहीं ऐसे वितरागी स्वसंवेदन अपना स्व संप्रत्यक्ष ज्ञान का विदन
सम्यक ज्ञाનમાં સ્વ સંવેદન જ્ઞાન, હા હા હા, ऐसी भावना से रहित वितराग स्व संवेदन ज्ञान की भावना से उसे रहित मिथ्या दृष्टि जीव अपने जानता है। अज्ञानी में, पंडित ने, मूर्ख में ईश्वर ने सब बातें पूर्ण मिथ्या दृष्टि जानते हैं। हाँ हाँ, समझ में आया? मेरा हुक्म चले, मेरा आ चले, अरे प्रभु तू कौन, हुक्म क्या? कि मिथ्या दृष्टि अपने को सर्व बात में समर्थ पूरा, और मैं पंडित कि मैं मूर्ख, मिथ्या दृष्टि जानते हैं। और इन्हीं को पंडित आदि विवाह पर्यायों को आई विवाह पर्याय किया। देखो, पंडित एक सूक्ष्म ज्ञानी पर्याय इतनी हो, ज्ञान ने 9 पूर्व भी पढ़ते हो, ये सब पंडित आए हैं बाहर नहीं। इन्हीं को पंडित आदि આવ્યું ને બધું, મૂરખ, ધનવાન, તરુણ, વર્ગ, બાળક, કન વિશેષની બધી અવસ્થાઓ विवाह पर्याय को अज्ञान से रहित, सम्यक दृष्टि अज्ञान से रहित है। हाँ, ये माटी मानते नहीं अपना, एक सूक्ष्म नहीं पंडित है अपने नहीं मानते हैं। हाँ हाँ हाँ, अज्ञान से रहित सम्यक दृष्टि जीव अपने से जुदे। हाँ हाँ, ये कर्म जनित जानता है। भाषा देखो, 9 पूर्व का विकास हो, 11 अंग, एक अंग में 18,000 पद, एक पद में 51 जाजेरा श्लोक, ऐसा 11 का पाठी मरीने निगोद में जाए, एक हटी जगह निगोद से निकला हो, ऐसा भी हो जाए, मिथ्या उसमें मिथ्यात का जोर आ जाए, निरोध में अक्षरना अनंत में भाग्य विकास हो जाए। समझ में आया? हाँ हाँ, ये पंडित है। पंडित तो अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ, ये ज्ञान स्वर्ग में भी साथ में आवे और पीछे मनुष्य में पण साथ में रह करके वो ज्ञान पाकर मनुष्य एक ज्ञान के बात है। समझ में आया? दूसरा को पंडित है को ज्ञान कहने में आता, कर्म जने जानते हैं ज्ञानी तो आहा विशेष के गला। તો એ રીતે ગાથા 90 તથા ગાથા 91 નો વિસ્તાર પૂરો થયો। પૂજ્ય ગુરુદેવે ઘણા ન્યાય સમજાવ્યા, એમાંથી એક બે વસ્તુ આજે લેવી છે તે લઈએ। પાના નંબર 106 ઉપર અહીંયા 90 ગાથા પૂરી થાય છે ને ત્યાં ગુરુદેવે એક સરસ વાત મૂકી છે कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव उन मनुष्य आदि पर्यायों को अपने से जुदा जानता है करी અને વાત કરે છે કે જુદા જાણે છે એમ એકલું જ્ઞાનમાં નહીં પણ જુદા અનુભવે છે ત્યારે જુદા જાણે છે। માહિતી જ્ઞાનમાં શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હોય તો એમાં આપણે એમ જાણીએ કે सम्यक दृष्टि જે છે તે એ બીજા બધા ભાવને પોતાથી जुदा माने, शरीर आदिने पोताथी जुदा जाणे छे एम कहीए छीए आपणे। तो कहे छे कि जुदा जाणे छे एम एकलू ज्ञानमां नहीं पण जुदा अनुभवे छे। एटले आ जे ज्ञानमां कह्युं ए सौ विकल्प दशानी अंदर जे शास्त्र द्वारा जे ज्ञान करे छे, द्रव्यथृतना अभ्यास द्वारा जे ज्ञान करे छे ए रीते वात लीधी छे। एटले ए वात नहीं परंतु एवो ज अनुभव छे एनी वात लेवी छे। पण जुदा अनुभवे छे त्यारे जुदा जाणे छे, जुदा अनुभवे छे त्यारे जुदा जाणे छे। एटले भेद ज्ञान जेने थयुं छे
બીજા બધાથી પોતે જુદો છે એ જ ખરેખર બીજા બધાને પોતાથી જુદા જાણે છે. એટલે અનુભૂતિ વિના જુદા જાણે છે એ વાત હોતી નથી. એટલે જે સ્વાધ્યાય કરવામાં આવે, દ્રવ્યશ્રુતનો અભ્યાસ કરીએ, આપણે શાસ્ત્રની વાતને આપણે સમજીએ, એટલે એમ નથી થઈ જતું કે આપણે ધર્મમાં છીએ અથવા તો આપણે ધર્મ કરી રહ્યા છીએ એવો અર્થ નથી થતો. આ તો બધું માહિતી જ્ઞાન છે. દ્રવ્યશ્રુતનો અભ્યાસ ગમે તેટલો અભ્યાસ કરવામાં આવે છતાં એ બધું માહિતી જ્ઞાન છે. આપણે પણ જાણીએ કે સમ્યક દ્રષ્ટિને શું હોય એ બધી વાત આપણે જાણીએ છીએ. સમયસારના સ્વાધ્યાયમાંથી પણ એ બધી વાતને આપણે જાણીએ છીએ. 193 અને 194 ગાથામાંથી આપણે પણ જાણ્યું કે જ્ઞાનનું સામર્થ્ય કેટલું છે અને વૈરાગ્યનું સામર્થ્ય કેટલું છે. એ બધી વાત આપણે જાણીએ છીએ, પણ એ જાણ્યું એથી કઈ ધર્મ નથી થઈ જતો. જાણવાથી ધર્મ નથી થતો. સ્વાધ્યાય કર્યો ને બરાબર સમજી ગયા એટલે કઈ ધર્મ નથી થતો. એ તો એમના સંબંધીનું આપણે માહિતી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. એ માહિતી જ્ઞાનથી કઈ આપણને લાભ થઈ જાય છે એમ નથી. એ વાત અહીંયા ગુરુદેવ કહી દીધી કે જુદા જાણે છે એમ એકલું જ્ઞાનમાં નહીં, પણ જુદા અનુભવે છે ત્યારે જુદા જાણે છે. એટલે અનુભવ જ્યારે કરવામાં આવે એટલે એવો અનુભવનો પુરુષાર્થ ઉપડ્યો હોય, પછી કદાચ અનુભવ ન થયો પણ સ્વરૂપની સન્મુખ થયો હોય અને એ જ વાત રહી હોય, ધારણા જ્ઞાન સુધી પોતાના સ્વરૂપનો એટલે કે પોતાના જ્ઞાન સ્વરૂપનો સ્વીકાર થયો હોય તો કંઈક પુરુષાર્થ થયો ગણાય. બાકી તો સ્વાધ્યાય કરીએ અને બધી સિદ્ધાંતની વાતને આપણે જાણીએ એટલે કઈ ધર્મ થતો નથી. તો આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ.